today's video, no? Hi guys, for this video. So, karon guys, ako i-share ninyo ang life, my own life. Charot lang, unsa man jud ay. So, i-share lang nako ninyo guys kung unsa kalayo na ang kuan ron naabtan, no. So, i-share nako ninyo ug asa nako naabot ron. So, bisag wala tay iniskwelahan, makabot ra jud nato to ang pangandoy, no. So karon guys, ako lang i-share ni ninyo nga kanang murag dako na kaayo og kanang kausaban ng akong kinabuhi. So ani day nga time guys, Domingo ni siya, ato ning Sunday niya. Naulahi lang ni kay tungod sa kabisi na wala na ko ni na-edit dayon. And then nalimot ra ko ani nga video. So ani nga time nagkuan mi nga manglaag mi sa San Carlos City dito sa among syudad. And then gidana mo ang duha ka bata, so nag-iya-iya mig dalag motor unya diha nga time ning angkas ko sa ako ang bana kaya nga akong motor isa gi pa-drive na ko sa ako ang kamagwangan namong bata kay gikapoy ko og drive. So moto nga fast forward ta guys, nangadto mig San Carlos kay na ni hapon ra. So nakuan lang nako, gi-share lang nako ninyo guys, no, kay sa una good kanang napuno ko sa bully sa tawo, napuno ko sa bash sa tawo kay tungod bisag unsa nga video, bisag unsa nala akong content, parang daw musikat, para lang daw magkasweldo, daghan kay mga istorya sa tawo guys. So wala ra jud nako gipang nubaling ang mga istorya sa tawo, no, gipasagdaan ra nako ang ilang mga istorya, gipasagdaan ra nako sila nga bahala og unsa ilang istorya kay the more nga ibas ka sa tawo, the more ka nga musikat. So until guys nga wala ko nagdahom nga ning abot ko og 98,000 followers, and then nagsigi kog sahod kada bulan, and then abot pud ang panahon nga tigaan ka ganang pagsubok sa Ginoo. So nakuanta na issue policy, so naghimo kog bagong account, bagong page, and then ning trending dayon, so nagsweldo na naman sad ko. So wala jud ko na wadaan og pag-asa guys as a vlogger, no, kay natawag naman jud tag vlogger kay diri naman jud ni akong kinabuhi, no, kay wa ko'y trabaho, so vlog ra jud ko. So mo to guys nga dako kay kausaban, na ingon jud ako nga dako kay kausaban ang ako ang pag-vlog kay sa una madomingo bisag ipalit guro og isda, wala jud mi kanang grabe bitaw ninyong lisura kanang Domingo pa lang wa na kay kwarta mga ingana ba. So na kuan jud ko na guys, nagian jud ko na, and then nga gisulod na ko ang pag-vlog. So murag nakalingkawas ko, nakabayad ko sa utang, nakapatukod mig balay, and then kanang nakapalit ko og computer para sa kong anak nya, bayad ko sa mga utang nako, wala na ko'y utang mga ingana bitaw guys, nga murag nya gusto nimo mukaon mo sa gawas sa imong pamilya, makakaon mo kay tungod na mo'y kwarta. So ani nga time guys, nag-withdraw ra po ko dira para pangkaon na mo guys, nangaon mo yan sa mga inasal, no. Ang kana diha nga time is kanang kuan na sweldo na sa ako ang kuan dira, sweldo sa ako ang live, no, kay kada adlaw man ang ato ang sweldo sa live. So kada adlaw ako ang sweldo. So mao na nga nag-withdraw ako diha para pang kuan sa ato ang pangkaon. So mao ning nga nakaingon ko guys nga layo kay kog na abtan na, no. So may naingon ba nga malayo na pero malayo pa. Unsa na? Malayo pa pero malayo na. Kakuan mo nang inistoryahang ingana. So makaana jud ka guys nga layo na jud kay kog naabtan kay sa una good grabe as in grabe kalisod jud namo, grabe kanang isang kahig isang tuka nakatry jud mi ana nga kana bitong Domingo wa kay kwarta unya kanang Domingo libog na kay sa imong ulo ug asa kag ipamliti sa imong bana ug mas buntag kay Lunes na unya duty siya kanang ingana nga style agi jud ko na guys. Unya libog ka, sugod na pud ka sa Lunes nga wa kay kwarta hangtod maabot ang Sabado nga mahumana nimo ang
usa ka semana nga wa kay kwarta, sige lang kag pangutang, pag abot sa Sabado sweldo, ibayad na pud ang imuhang sweldo sa utang ra ana bitaw guys, kanang wala jud, as in wala nga, wa jud kay mabilin nga kanang dako pa imong utang sa imuhang sweldo. Try jud na namo guys, and then kanang mao to nga nakakuan ko nga musud ko aning pag vlog ug diri nako nakuan guys nga grabe kanang diri jud ko nakakuan nga tawhay kay kung kinabuhi nga nara ko sa balay, isa ka oras ang live na kay kwarta, mag-vlog lang ka, magsayaw-sayaw ka na kay kwarta kana ingana bitaw kada bulan imong sweldo ingana. Grabe kaayo guys, sa vlog ra jud ko nakatry nga ang ako ang kinabuhi, amo ang kinabuhi sa akong pamilya na usab jud. So bisag wa pa nahuman among balay, pero dako kay gausaban ang amo ang kinabuhi guys. So kini sa unang mga lawasa kami tanan guys, grabe namong wangkiga tanan kining akong tambok, grabe ning gamaya wangkig kay ni kani akong bana, grabing wangkiga kay tungod ang hunahuna na tanan sa problema. Pero karon guys, grabing pakadagkuan na namong upat kay tungod kanang murag wa na kay problema. Ya, ang imuhang giproblema murag ang kaon na lang ingana. So mao ra na guys akong gi-share ninyo no. So bye bye unta kanang daghan batag vlog ug blessing maabot. Thank you Lord.